Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का, और आज तक हम उनसे बहुत ज़्यादा सवालात करते आए हैं और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। बट आज कुछ ऐसा सेशन रखा है कि आज हम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब को ये मौका देंगे कि वो सवाल करें और अमित अग्रवाल से क्या समझना और क्या सीखना। नहीं, सीखने का लफ्ज तो गलत है, माजरत इसके लिए। तो मतलब आप क्या चीज जानकारी चाहेंगे जो अमित अग्रवाल आपको दे सके? बेचारा नाफिस बंदा, इल्म है नहीं, लेकिन फिर भी आए मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब and all dear group members of Pure Discussion Group, welcome and assalamu alaikum to you and to all. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लिम। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। इस ग्रुप की वसातत से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सिखाने को और सीखने को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया का निज़ाम कुदरत जो है, अल्लाह का बनाया गया सिस्टम निज़ाम है। ये यूँ समझ लें कि तामीर व तरक्की का ही एक कोशा है, नज़र आता है। हर कोई ख्वाहिश रखता है कि मैं आगे से आगे बढ़ूं। इसी तरह इल्मी मैदान में भी हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं आगे से आगे बढ़ूं। बहरहाल मुख्तसरन ये कि तकाबुल अदियान और अकाइद ये मेरा यूँ समझ लें कि ज़ाती मशगला भी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मेरी अच्छी खासी तहकीक भी है। हिंदुइज़्म के हवाले से मैं पर्सनली तो काफ़ी कुछ जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इवन के मेरे पास कुछ अथेंटिसिटी भी है और अथेंटिक ज़राए भी हैं जिनके ज़रिए से मैं काफ़ी कुछ जानता रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ, मुताला भी है और भी बहुत कुछ है। बहरहाल आज अमीर फैसल के तवस्सुत से या अमित अग्रवाल के तवस्सुत से एक चीज़ मैं यहाँ पे एक समझना चाह रहा हूँ कि हिंदुइज़्म है क्या। सबसे पहले तो बहुत सारी, जिस तरह बहुत सारे मज़ाहिब पे सवाल होता है खुदा के तस्वुर के हवाले से, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप थोड़ा सा हिंदू कंसेप्ट जो है खुदा के हवाले से अवामी तौर पे भी मुझे बताएं, और जो फाजिल हैं यानी कि आपके योगी या फिर जो हिंदुओं के जिनको आलिम या कुछ भी कह लें, आप जो भी उसकी टर्म देते हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा और उसकी वजाहत भी कर दीजिएगा कि खुदा का तस्वुर जो है एक हिंदू तबके कितने हैं इस बारे में और क्या क्या तस्वुर रखते हैं। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। सर, एग्जैक्ट वर्ड्स जो वेदास में लिखे हुए हैं वो मैं वर्ड टू वर्ड तो इस वक्त नहीं पढ़ पाऊंगा बिना देखे, बट आप ये समझ लीजिए जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और जो इसके मानी बनते हैं, ट्रांसलेशन बनती है, वो ज्यों की त्यों वेदास से ली गई है। अगर वेदास में किसी ने खुदा की डेफिनेशन मान लीजिए या खुदा की कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए, वो पढ़ ली और वेदास से उसे जानकारी होगी कि खुदा की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, और उसके सामने कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ दी जाए और उसका ट्रांसलेशन, तो वो ये कहेगा कि ये वेदास की तालीम है। सर, शुक्रिया। ये तो आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन रियल में और हकाइक के एतबार से अगर देखा जाए या प्रैक्टिकली देखा जाए तो हिंदू जितने भी तबकात हैं तो उनमें तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती। जैसा कि बुतों को सजदे करना, और फिर वो 33 करोड़ वाली कहानी भी सुनी हुई है और 33 वाली भी सुनी हुई है, 3 वाली भी सुनी हुई है। और एक कंसेप्ट है ना इंग्लिश में जैसे बोलते हैं एवरीथिंग इज गॉड। ये जो कंसेप्ट है
کہ کیا یہ بھی ہندوؤں کا پرسنلی کنسیپٹ ہے یا اس میں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو شاید ہی کوئی ایسا ہندو نظر آتا ہے ہمیں کہ جو اس کنسیپٹ سے ہٹ کر چلتا ہو، یعنی پریکٹیکلی تو اس طرح کی کوئی کنڈیشن نظر نہیں آتی. تو اس کا تھوڑا سا مجھے وضاحت دیں کہ یہ کیا چیز ہے. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ویداس ہی کی ٹوٹل نقل لی ہے آپ لوگوں نے آپ کی کتاب میں، یا یہ کہ جس نے بھی آپ کی کتاب یہ بتا دیا کہ یہ آسمان سے ہوئی ہے. ماشاءاللہ آپ تو مفتی بھی ہیں اور قرآن شریف کا علم آپ کے پاس ٹوٹلی ہے، لگ بھگ کیا پورا ہی ہوگا. تو آپ لوگ بھی ویداس کی تعلیم تو یا آپ کے اکابرین مانتے تو پوری ہے، نقل بھی وہی سے لی گئی ہے. انہوں نے شاید ان کی ضمیر کی آواز نے انہیں جھنجھوڑتا رہا ہوگا کہ بھائی لکھ دو لکھ دو، تو انہوں نے لکھا ہے، پر ڈنڈی مار کے کبھی کچھ ادھر لکھ دیا کچھ ادھر لکھ دیا. جب آپ کے اکابرین نے بھی آپ کی کتاب میں یہ لکھ رکھا ہے کہ ذرے ذرے میں ہے، خدا کی ڈیفینیشن اس نے بہت ساری دے دی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ذرے ذرے میں ہے، کبھی یہ ہے کہ جی شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو جب وہ ذرے ذرے میں ہے، ذرہ تو سر میرے خیال سے باریک ترین چیز ہوتی ہے. اب پیڑ پودے، ہاتھی، جانور، سانپ، جو بھی بھگوان کہہ کے پوجا کرتے ہیں یا ہندو لوگ مانتے ہیں، تو وہ جب کن کن میں ہے، کن کن میں رام بستے ہیں اور ذرے ذرے میں خدا ہے، تو وہ کسی بھی ذرے کو بھگوان کے روپ میں مان کے اگر اسے نت مستک ہو رہے ہیں، نمسکار کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا دقت ہے؟ آپ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ذرے ذرے میں بھگوان ہے. سر جی، یہ کنسیپٹ جو ہے نا ایوری تھنگ از گاڈ، یہ کنسیپٹ جو ہے یہ ہندوازم کا ہے، اور گاڈ از ایوری تھنگ. یہ کنسیپٹ آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز گاڈ ہے یا ہر چیز میں گاڈ ہے، ہر چیز خدا ہے یا ہر چیز میں خدا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہر چیز خدا ہے، یہ ایک کنسیپٹ جو ہے نا، آپ ہر جاندار اور جو بھی زندہ چیز ہے آپ اس کو خدا تصور کر رہے ہیں. اور اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ خدا ہر چیز کا مالک ہے. تو مالک میں اور ہر چیز میں ہونا، ہر چیز کا خدا ہونا، یہ دونوں تصورات تو ٹکرا رہے ہیں آپس میں. اس کا تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں مجھے. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، متضاد کرتے ہیں آپ لوگ باتیں اور آپ کی کتابیں، آپ کی اکابرین. آپ ہی لوگ کبھی کہتے ہیں کہ خدا جلتا ہوا چراغ ہے، قندیل میں رکھا ہوا ہے، ایسے جیسے اس کو زیتون کے تیل یا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں ذرے ذرے میں ہے خدا، کبھی کہتے ہیں شہرک سے زیادہ قریب ہے، کبھی کہتے ہیں آسمان پہ عرش پر بیٹھا ہے خدا. اب آپ نے خدا کی بات کر دی، بات ہو رہی تھی بھگوانوں کی. تو خدا اور بھگوان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ سمندر کے دو کناروں میں. خدا ایک الگ چیز ہے، الگ کانسیپٹ ہے، اور بھگوان ایک الگ کانسیپٹ ہے سر. چلیں سر، اگر بھگوان ایک الگ کنسیپٹ ہے تو تھوڑا سا بھگوان کے بارے میں بتا دیں کہ بھگوان کیا چیز ہے. مطلب ہندوازم کے اعتبار سے بھگوان کس کو کہا جا سکتا ہے، اس کا پھر تھوڑا سا مجھے کلیئر کر دیں. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ایک دکاندار نے اپنی دکان لگائی، ڈیکوریشن کری اور کوئی نہ کوئی سامان وہ لے کے بیٹھ گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ دکاندار یہی سوچتا ہے، سارا کام لگا کے دکان خرید کے یا کرائے پہ لے کے پھر اس میں سامان لگاتا ہے، اسی آس میں اور بھگوان سے، ایشور سے مانتا ہے، مانگتا ہے کہ اس کی بکری ہو. تو اس کے پاس جو اس کے سامان کو خریدنے والا گراہک آئے گا تو وہ بھی اس کے لیے بھگوان ہوگا. کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے، ہیلپ کر دیتا ہے، کوئی کسی کو قرضہ دے دے کہ لو بھائی اپنا کام چلا لو، تو وہ اس کے لیے بھگوان ہو گیا. ماتا پتا ذریعہ بنتے ہیں بچے کو پیدا کرنے کے، بچے کو تربیت کرنے کے، بچے کو پڑھانے لکھانے کے، اور بچے کو بڑا کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھلا پلا کر. تو اس بچے کے لیے وہ اس کے ماں باپ بھگوان ہو گئے. کوئی بھی آدمی زیادہ اچھے کام کرتا ہے، فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے، تو لوگ اسے بھگوان کہنے لگتے ہیں. اور خدا ہے وہ ہے جو قل هو اللہ احد والا ہے. ہندوؤں کا خدا بھی ایک ہی خدا ہے، اور ویسا ہی جیسے کہ آپ قل هو اللہ احد سے سمجھتے ہیں، تو خدا تو وہی ہے سر، ہندوؤں کا بھی وہی ہے. بٹ یہ بھگوان تو کوئی کسی کو بھی کہہ سکتا ہے.
पेड़ क्योंकि फल देते हैं, फूल देते हैं, नेचर बनाते हैं, कुदरत नज़ारे उसमें दिखते हैं, तो वो भी भगवान है। गाय अगर हमें दूध दे रही है, बकरी हमारे दूध दे रही है, तो उनके नजदीक तो वो भी भगवान है। तो भगवान तो कोई किसी को भी कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं, नेक इंसानों को कह सकते हैं, जो फला बहबूद के काम करते हैं उन्हें भी भगवान कह सकते हैं, बट खुदा वो है जो कि कुल हु अल्लाहु अहद वाला है। आपका शुक्रिया। अच्छा, फिर ये भगवान हिंदुओं के कंसेप्ट के एतबार से क्या होता है, मतलब भगवान किसको कहा जा सकता है, एक तो मुझे ये बताएं। और दूसरा ज़िम्नन ये भी एक सवाल है दरमियान में कि चलें आपकी बात मान लेते हैं कि जो किसी को फ़ायदा पहुंचाता है वो भगवान होता है, तो अज़राह तनज़्ज़ुल हम इस चीज़ को भी देखें, बरसबील तनज़्ज़ुल इस चीज़ को भी देख लें, तो फिर ये हिंदुओं में इंसानों के ये जो शूदर है, तो ब्राह्मण है, तो ये कैटेगरीज क्यों हैं फिर? और हालांकि वो भी तो जो नीचे वाला तबका है आपकी खिदमत ही कर रहा होता है, तो फिर आप उसको भगवान का दर्जा दें, ना कि फिर आप उसको जिल्लत वाले दर्जे पे उतार दें। तो इस कंसेप्ट को भी थोड़ा क्लियर करें। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, ये तो सामाजिक बुराइयां हैं, समाज ने, इंसानों ने, आदमियों ने अपने आप पैदा की हैं, तो वेदास से इन चीजों का तो कोई लेना देना है ही नहीं, ना ये वैदिक तालीमात हैं, ना ये वैदिक तालीमात है। आई रिपीट, ये सामाजिक बुराई आप कह सकते हैं, समाज में ऊंच नीच बनाई है, और ये हर एक रिलीजन में मौजूद है। क्या आपके रिलीजन में ये नहीं मौजूद है? और ये कि देवबंदी के मशहूर, अब तो खैर मैंने सुना है कि बैन लगाने जा रहे हैं, मुसलमानों को अकल आती जा रही है। जो देवबंदी के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं थानेदार साहब, अशरफ अली थानेदार कहता हूँ मैं तो उनको, उनकी बहिश्ती ज़ेवर किताब में आखिरी पन्नों में लिखा हुआ है। वो तो मुझे बाद में पता चला कि वॉल्यूम उसके बहुत सारे हैं, वरना मैं वॉल्यूम भी रिकॉर्ड कर लेता, कि तेली से ऊपर जुलाहा, जुलाहे से ऊपर धोबी, धोबी से ऊपर नाई, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर 4 कौमों को वो बड़ी कौमों में ले गए हैं कि शेख, सैयद, मुगल, पठान बड़ी कौमें हैं, और सैयद तो सबसे बड़ा रुतबा रखते हैं। तो ये डिविडेशन तो आपके यहाँ भी है, और जो अपने आप को सैयद, मुगल, पठान लिखते हैं, वो नीचे वालों को कुछ भी नहीं समझते। तो ये बुराइयां तो आपके यहाँ भी हैं। अब आप भी ये कहेंगे कि मजहब इस्लाम की तालीमात नहीं है, और हम भी बिल्कुल ये कहते हैं कि ये वैदिक तालीमात नहीं है सर। सही। यानी ये जो है ना, ये मुआशरती बुराइयों में से एक बुराई है। अच्छा, एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाएं आप मुझे, कि ये जो बुत बनाए जाते हैं, फिर उनको लाम लेट होकर सजदे किए जाते हैं, तो फिर उनको उनसे मुरादें मांगी जाती हैं, तो ये सारी क्राइटेरिया किया जाता है। हालांकि वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही उनके पास, वो तो अपने आप, वो तो हम खुद उनको बना के बैठे हुए हैं। अब आप इस पे मुझे ये जवाब देंगे कि भी मुसलमान भी तो कब्रों पे जाते हैं, तो ये करते हैं, वो करते हैं। देखें, वो जो अल्लाह के वली को मानते हैं, तो ये अगरचे इस्लामी तालीमात नहीं है, ये फसादात ही हैं सारे के सारे। हम इनको बिल्कुल कंडम करते हैं, गलत है ये बिल्कुल। इस तरह करके हम तो कब्र पे जाने का एक खास तरीका बताते हैं, भाई इतने हाथ दूर खड़े हों तो ये हो, तो वो करें। तो हम तो बल्कि जिंदा इंसानों में भी जो हद रुकू तक झुकें, तो उसको भी हम हराम करार देते हैं। बहरहाल इस्लामी तालीमात तो यही हैं। ये जो हिंदू में इस तरह की कंडीशन आई है कि भी वो बुत को या इस तरह के मामलात, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बना के बैठ जाएं और उनको खुदा वाला तस्वुर दें, और उन्हीं को बोलें कि यही हमारी सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट के हवाले से आपकी क्या राय है? मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, ये आपने काफी अच्छा सवाल किया। हालांकि इसमें मैं जवाब वो भी देता, वो आपने खुद ही दे दिए कि आपके यहाँ भी मज़ारों को, कब्रों को, और अभी कल परसों भी किसी ने वीडियो दिखाई थी कि किसी ने सिर्फ घोड़े को दफना दिया, उसी पे चादर वादर डाल के वो करने लगे। खैर वो तो मतलब चलती रहती हैं, और मुसलमान इसी बीमारी में पड़े रहें तो अच्छा है, ये तरक्की इसी में करें और दूसरी कौमें चांद तक पहुंच जाएं। अब सवाल यह है कि आपने पूछा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि सनातन धर्म दुनिया का अजीम तरीन मजहब है, और इसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। बट 5400 साल हो गए हैं, महाभारत की बहुत भयानक जंग हुई थी, और तारीखी एविडेंस ये मिलती है, जो हिंदुस्तान का ये पानीपत है, हमारे आसपास ही बैठता है सर, यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, मतलब ट्रेन से या बस से। तो वहां पे वो लड़ाई हुई थी,
कौरव और पांडवों के बीच में, जिसमें ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्णा जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो जो सनातनी लेयर्स थी, क्रीमी लेयर्स थी, बहुत अच्छे आलिम काबिल फाजिल लोग थे, वो तो लगभग उसमें मारे गए थे। अब उसके बाद जन्म हुआ है पंडितों का, जिसे हम आर्य लोग कहते हैं, दुकानदार लोगों का, चालाक लोमड़ियों का। उन लोगों ने अपने आप को सबसे बड़ी कौम बताया। आप पूछ रहे थे कौम का कॉन्सेप्ट कहाँ से होता है, उन्होंने कहा हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं, और उन्होंने सबसे पहले तरह तरह के बुत बनाए, उनको रंग और पेंट किया, तरह तरह के रंग, नीले पीले हरे, के जी ये भगवान है, ये है, ये वो है, और उनकी ताकत बताई दुनिया भर की अजीम तरीन, और अपनी दुकानदारी शुरू की। जिस तरह से 5000 साल पहले के लगभग यहाँ हमारे देश में हिंदुओं में ये पंडित लोगों का अरूज हुआ, इन्होंने कास्ट में अपने आप को सबसे ऊपर बताया और लोगों को लगा दिया जो कम इल्म थे कि भाई ये है वो है, तरह तरह की मूर्तियां बना दी और उनको पूजा जाने लगा। वहीं 4 बड़े वेदास माने जाते हैं, वेदास की नकल करके या उसकी तशरीह के नाम पर उन्होंने पुराण लिखे। पुराण काफी है, मतलब 4 बड़े पुराण हैं उसमें भी, और एक गरुड़ पुराण है सर। गरुड़ पुराण में सबसे पहले लिखने वाले ने जन्नत और दोजख का तस्वुर पेश किया कि आग के बड़े बड़े कुएं होंगे, उसमें दोजखी लोगों को फेंका जाएगा, और ये जो जन्नत और दोजख का नकल आपने कर रखा है, ये आसमान से कहीं नहीं आया, ये भी सर पुराणों की नकल है और गरुड़ पुराण की नकल है। उसमें लिखा हुआ है, हाजी जन्नत तो वो चीजें वहां अप्सराएं मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, उड़ती हुई दिखाई दी, परियां दिखाई दी, ये सारी कहानी वहां से ले रखी है आपने। तो ये बुतों वगैरह का कॉन्सेप्ट 5000 साल से आई हुई गुमराही है, ये सब जगह गुमराही है, और ये पत्थरों का कॉन्सेप्ट या बुतों का पूजने का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी मौजूद है। एक शिवलिंग बुत पत्थर आपके खाने काबे पे चस्पा कर दिया गया है, और शैतानों के 3 बड़े बड़े बुत बनाकर आप लोग उन्हें कनकरियां मारते हैं, तो सारे ही बुत परस्त हैं सर। हाँ, एक बात ये मैं ऐड यहीं पे करना चाहूंगा और यही ऐड होनी चाहिए कि 5000 साल पहले इधर पंडित लोगों ने दुकानदारी शुरू की, और लगभग उसी टाइम के बाद रेगिस्तान के इलाकों में, जिसे आप पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, मक्का मदीना और फलाने फलाने, जमजम का कुआं, दिस एंड दैट, वहां नबी नाम के लोगों से आना शुरू किया और वहां दुकानदारी शुरू की। उन्होंने अलग कॉन्सेप्ट शुरू किया, और उसी टाइम बाद में थोड़ा इब्राहिम साहब के नाम के एक आदमी आए, और उन्होंने तो आकर इंतहा ये कर दी कि अब उनकी औलाद में ही सारे नबी आएंगे, और तब से खानदानी नबियों में चला आ रहा है। तो सर इधर पंडितों ने ऐसी तैसी की लोगों ने, और उधर उस कॉन्सेप्ट ने, बात एक ही है, दोनों ने बेवकूफ बनाया है और हुकूमत की है। अच्छा सर, इससे एक सवाल जन्म लेता है, वो ये है कि अच्छा चले मान लेते हैं कोई आसमानी किताब नहीं है, बकौल आपके ये सारी गुफ्तगू से ये बात साबित हो रही है। इसी तरह नबियों के कंसेप्ट को भी फिलवक्त साइड पे रखते हैं, इसी तरह पंडितों के कंसेप्ट को भी साइड पे रखते हैं। आप ये बताएं कि जो खुदा है तो उसने अपना पैगाम मखलूक तक पहुंचाने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, यानी हिंदुइज्म इस हवाले से क्या कंसेप्ट रखता है कि भी वो इंसानों ने, ये साफ ज़ाहिर है जितनी भी आपने जो किताबें बोली हैं ये भी तो इंसानों ने लिखी होंगी, अगर इंसानों ने लिखी है तो फिर क्या ये फिर इंसानों के कवानीन बोलेंगे या फिर इसको खुदा के कवानीन बोलेंगे? अगर इंसानों ने नहीं लिखी तो फिर इंसानों के पास कहाँ से आ गई? ये कैसे हो गया कि एकदम हवा से आई है, कोई और ज़रिया इसका बना, जब किसी अल्लाह ने ज़रिया ही नहीं बनाया? हालांकि इस्लाम का तो एक कंसेप्ट है कि भी अल्लाह ने अंबिया कराम भेजे और उसके ज़रिए से अपना पैगाम पहुंचाया, तो ये एक इस्लामी नज़रिया है। तो ये हिंदुओं का ये कंसेप्ट क्या है कि भी खुदा ने अपना पैगाम मखलूक तक पहुंचाने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया? मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों के यहाँ नबी मुंतखब करता है आपका खुदा, आपका अल्लाह, और मुंतखब करने के बाद अल्लाह ताला अपने पैगामात आप लोगों के बकौल उस नबी को पहुंचाता है, और वो नबी दुनिया वालों को बता देता है। और यही आप लोग कहते हैं कि हालांकि उस टाइम उस नबी की मानता कोई नहीं है, बट जो अल्लाह उस नबी के दिमाग पे ये बातें बता सकता है, तो वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जैसे कि आप कहते हैं, हालांकि रब्बुल आलमीन के उल्टे काम किए हैं सारे आपके अल्लाह ने, वो खैर अलग को टॉपिक हो जाएगा। बट जो ये आदमी आए थे शुरू में, ये मोक्ष प्राप्त लोग होते हैं, ये अभी मोक्ष क्या होता है ये अलग टॉपिक इंशाल्लाह अलग सेशन में रख लेंगे। तो उन लोगों के दिमाग में खुदा ने ऑटोमेटिकली सब कुछ फीड किया था, ये
یہ تو ہم یہ بھی مانیں گے کہ خدا نے ہی فیڈ کیا ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو علم دینا ہوتا ہے وہ علم ڈائریکٹ انسان کو دیتا ہے اور کوئی میڈیٹر نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم معذرت کے ساتھ نبی کا کانسیپٹ ہو یا یوں کہیں کہ جی پنڈت کو بتایا تھا، یوں کہا تھا، ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں، اس کو ہم بیچ میں میں بہت غلط لوگ ورڈ بولتے ہیں، وہ آپ کو برا لگ جائے گا، کسی کو بھی معذرت میں کہنا نہیں چاہتا، بچولیا یا دلال جیسے پراپرٹی دینی، سیل خریدنی، پرچیز خریدنی ہو تو بیچ میں چاہیے، تو سر وہ بیچ میں ویسا کانسیپٹ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ جسے چاہے، جب انسان کو اس نے بنایا تو اس کو دماغ دے کے بھیجا، جس انسان کو چاہا اسے پورا دماغ دے کے بھیجا کہ وہ ایسی چیزیں لکھ دے اور لوگوں کو بتا دے۔ ٹھیک ہے سر، بالکل آپ کا سوال جو ہے نا وہ ہم مان لیتے ہیں، جواب اس کا جو سوال کیا گیا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ انسان کو وہ کنسیپٹ یا جو بھی کنڈیشن ہے جس بھی اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں وہ دے دیتا ہے ڈائریکٹ، یہ موکش پراپت جو آپ نے ورڈ بولے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب اللہ نے تمام ہی انسانوں کو یہ چیز دے دی ہے تو پھر سارے ہندو کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور پھر یہ جو کھچڑی بنی ہوئی ہے، کوئی کس مذہب کا، کوئی کس مذہب کا، کوئی کس مذہب کا، تو یہ پھر کیا ہے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھی جب اللہ طاقت رکھتا ہے اور جب موکش پراپت لوگوں کو طاقت دے دی ہے تو پھر اللہ تو سبھی کو طاقت دے نا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ پھر جیسے آپ کا خدا جو ہے وہ پھر سبھی کو طاقت دے، ایسا تھوڑی ہے کہ بھی وہ چند کو ایک کو طاقت دے رہا ہے اور ایک خاص ملک میں بیٹھ کے وہ اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں تو باقی سارے جتنے بھی ممالک ہیں وہ پھر وہ یوں سمجھ لیں دوسرے کھاتے میں چلے گئے، تو بھائی وہ سبھی کو دے نا پھر۔ یہ تو پھر یعنی کہ آپ کے کنسیپٹ کے اعتبار سے جو ہندوؤں کا خدا ہے وہ کنسیپٹ دے رہا ہے، تو جب دے رہا ہے تو سبھی کو دے، جب نہیں دے رہا تو یا پھر یہ ہے کہ وہ پھر سبھی کو دے نہیں سکتا یا پھر اس کی کوئی مان نہیں سکتا، یا پھر آپ وہیں والے چکر شروع کر دیں۔ یہ میں استعمال ویسے ورڈ کر رہا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے یہ، بہرحال یہ ویسے میں پوچھ رہا ہوں، وہی والی باتیں آپ کی شروع کر دے کہ بھی چند ایک کو دی ہیں دوسروں کو نہیں دی تو پھر اس کی تقسیم کاری غلط ہوئی نا۔ تو بھائی میرے بات کو سمجھیں، یہ مجھے بتائیں کہ بھی پھر ایسا کیوں ہے، یہ پھر تقسیم کاری جو چل رہی ہے تو پھر یہ ساری کی ساری غلط ہوئی۔ جب وہ سب کو کنسیپٹ دے رہا ہے تو سب کو یکساں کنسیپٹ دے، یہ نہیں ہے کہ بھی ایک کو دے دوسرے کو نہ دے۔ مفتی محمد ناصر صاحب، اس کا تو جواب بہت ہی سمپل سادھارن وے میں آ جائے گا کہ بیسک دھرم، شروعاتی دھرم تو سناتن ہی ہے، اور مفتی صاحب آپ ہو، میں ہوں، امت اگروال ہو، امیر فیصل ہو یا کوئی بھی ہو، جتنے بھی دھرم ہیں، یہ جتنے بھی دھرم ہیں، اگر آپ نیوٹرلی ان کی اسٹڈی کرو گے اور اس کے بعد یہ دیکھو گے یہ کہاں سے آیا، پھر اسے دیکھو گے یہ کہاں سے آیا، تو سناتن دھرم پہ ہی پہنچ جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں، ویسا کیوں نہیں، تو بھائی دکانداریاں کیسے چلیں گی؟ آپ مفتی کے گدی پہ کیسے بیٹھتے اور گو تکیے، جو گول تکیے بولتے ہیں آپ لوگوں کے یہاں کیا بولتے ہیں، وہ لگا کے کیسے بیٹھتے کہ یہ مولانا صاحب ہیں، یہ عالم صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ مفتی سے اوپر جو کچھ ہوتے ہوں گے وہ صاحب ہیں، تو آپ لوگوں کو گو تکیے کیسے بیٹھتے؟ اگر تمام فرقے الگ الگ آپ لوگ نہ بناتے، دیوبندی، بریلوی، تو دکانداریاں الگ الگ کیسے ہوتی، دکانیں الگ الگ کیسے کھولتے؟ اور یہ میں پنڈتوں سے کہہ رہا ہوں، میں ان کو پاک صاف نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے بھی دکانداری شروع کی ہے، ان سے سیکھ کے آپ نے شروع کی ہے، تو الگ الگ ڈفلی بجانے کا کام ہی تو الگ الگ دکانداری ہوتا ہے سر، اور ایک ہی لائن کے 100 دکاندار ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک شہر میں جاؤ گے آپ 50 سونار کا کام کرتے ہوئے ملیں گے، اور اچھے اور اوتھینٹک اس میں ایک دو ہی ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے، تو یہ سب جگہ دکانداری ہے، دکانداری دکانداری دکانداری، نتھنگ ایلس۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، پروگرام آرگنائزر ناشی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، یہ میرے خیال سے اس طرح کے سوال و جواب کا پہلا سیشن ہوا ہے، اور مفتی صاحب ضرور چاہیں گے کہ اس پہ سوال و جواب ہوں، ہماری طرف سے بالکل دلی طور پہ استقبال ہے، جب کبھی بھی سوال کرنا چاہیں، معلومات لینا چاہیں،
मुफ्ती साहब हों या कोई और लोग हों। और ये बात सही है कि जब तक तमीज़ तहज़ीब अखलाकियात रहेगी तो हर एक सवाल के जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि सनातन धर्म में और ख़ास तौर से आर्य समाज जो जिस सनातन जिस वेदास को ट्रू तालीम को मानते हैं, कोई एक भी झोल नहीं है, एक भी बात उनके पास ऐसी नहीं है जो उन्हें शर्मिंदा होना पड़े या ना वो बता सके। तो जो लोग भी पूछना चाहेंगे जब कभी अमित अग्रवाल इज हियर, तो इंशाल्लाह ऐसे सवालात और जवाबात के सेशन होते रहना चाहिए, हर एक रिलीजन के बारे में होना चाहिए, और मकसद वही जो हमारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर नाशी कहती हैं कि स्प्रेड ऑफ नॉलेज। थैंक्स टू ऑल।